Hey, hey. Okay, hi. Hola. ¿Cómo está? Hello. ¿Cómo ¿Cómo está? están todos? Yes, ¿cómo están todos? Muy bien. I am good. So this is a Facebook Live Zoom creation that Alba and I came up with last week or something, and then we totally spaced on the times, and we got the time zones crazy. And everyone that managed to do the time and come on at the time, you're amazing. Nicely done. Yes. And it's going to be a Entonces, Spanish bienvenidos a stream. este Facebook. Yep. Go. Entonces, gracias a todos los que nos acompañan a este Facebook Live y este Zoom. Lo creamos la semana pasada y luego nos confundimos un montón con los horarios y las fechas. Así es que bienvenidos a todos los que están aquí, los que sí lograron entrar a este Facebook Live en este momento. Qué tan afortunados somos de tenerlos aquí. Cool. So this is Bodies That Move, or the gift that Bodies That Move. We were having a conversation, well, messaging. I don't think we were talking live about our different point of view about bodies and moving and how they move and the gift of moving. I know you are, Alba, a amazing athlete. You have an amazing body, and you're training for an Ironman. So, oh my God. You can Let's see how that one goes. So I can translate that Mhm. part. Yeah. Okay. Entonces estábamos teniendo una conversación la semana pasada acerca de justamente el regalo que es el movimiento del cuerpo. Y en realidad lo estábamos haciendo por chat, no lo estábamos haciendo en vivo. Y cómo tenemos estas diferentes perspectivas y apreciaciones acerca de nuestro cuerpo. Dice Glena que ella sabe que yo estoy entrenando efectivamente para un Ironman. Y entonces esa es solamente una de las tantas formas en las que estamos eligiendo el movimiento de nuestro cuerpo. I'm just saying that it's one of the ways, I mean, this Ironman is just one of the ways of receiving our body, de recibir nuestro cuerpo y el regalo and the gift that it is. Yes, absolutely. And Absolutely. I know that you've worked with many athletes that have done so many different kinds of movement, and I know that that's where maybe that's one of the ways that you have become way more aware of the communication that that gift and that receiving entitles to. Entonces le digo a Glena que ella también es una fisioterapeuta que ha trabajado con atletas de súper alto rendimiento y que este quizá fue uno de los espacios en donde ella empezó a darse cuenta de justamente toda la comunicación que está pasando simultáneamente con nosotros y con nuestro cuerpo. Can you tell us more about that? ¿Nos puedes decir más al respecto de esto? More about working with athletes? Working with athletes and this awareness of the communication that it goes on with our bodies to actually receive the gift that they are. Yeah. So the difference with working with athletes isn't that great as you would think is working with every other body. The only thing that's really It's different, not as great? it's not it's yeah, it's not as different as you would think than bodies that aren't athletes. Ah, The difference is okay. they have a usually have a commitment of some sort to having a body that does something. Like if it's running Okay. around, Entonces, doing gymnastics. dice, Go ahead. okay. Entonces dice que no es tan diferente trabajar con un cuerpo de un atleta a trabajar con el cuerpo de cualquier persona. Lo que sí, la gran diferencia de estos atletas es que tienen un gran compromiso a que sus cuerpos se muevan de determinada manera, que corran, que brinquen, que salten, que hagan. Pero es este compromiso. Do you think that that's the driver? Like that commitment is the driver of... Yeah, because if their body breaks down and isn't working and they have a pain or something's not going well, they're more likely to come in to get it working again to see me as a physical therapist. Someone who's not have that commitment may take a little bit longer because it's a little bit more important Okay, for them. claro. Entonces dice que es claro que para ellos es como muy importante o más importante para los atletas el que su cuerpo esté funcionando bien, el que esté realmente en óptimo estado. Para alguien que no tiene el compromiso, el objetivo con su cuerpo de utilizarlo de esta forma, entonces quizá tarde un poquito más tiempo en venir a una sesión si su cuerpo no se está sintiendo bien o no está funcionando bien. So what I'm saying is that the tools I use are the same with anybody I'm working on, the access consciousness tools, the access body processing. Todas,
part of what inspired us to talk is because I have body classes coming up all over South America and Mexico. ¡Yay! Yay. Parte de lo que nos inspiró esta conversación son todas las clases que tiene Glena en puerta en Sudamérica, incluyendo también México, y son las mismas herramientas las que utiliza tanto con los atletas como en estas clases que está creando. So with the athlete or someone who requires their body at that intensity to do what they love, it can be a little easier for me to kind of to motivate or get them going or get them to see how the tools could change. But everybody locks their movement up in a million different ways. There's so many possibilities of movements that our body has that are outside and beyond this reality. And the ways we stop the movement is a lot of the times what I'm looking at. Like, what was it, a past injury that you kind of froze up your body? Was it something your mother said when you were 14 that said, you shouldn't move like that, young lady? You don't know what guys are going to look at you moving that way. And then that woman stopped moving her body the way it could move or would like to move. So it's looking at what is stopping them from having the movement that's available. Así es que cuando llegan estos atletas, a lo mejor utilizo las herramientas de Access y puedo motivarlos a que las utilicen de manera más dinámica y más rápida porque les urge, tienen como esta prioridad de que su cuerpo esté funcionando realmente bien. Pero lo de las preguntas que les empiezo a hacer también es ver qué es lo que hizo que ese movimiento dejara de suceder, ¿no? ¿Qué es lo que los detuvo a que estuvieran funcionando su cuerpo con el movimiento de la forma en la que podría? A lo mejor puede ser algo que haya pasado recientemente o incluso pudiera haber sido, por ejemplo, tu madre que te dijo hace 20 años de, hey, no estés moviendo tu cuerpo de esa forma, que es lo que van a decir de ti las personas que te vean moviéndote de esa manera. No es correcto. Woo, that was a lot. Your screen is frozen, Alba. My screen is frozen? Yeah. Let me stop video and then put it back again. Yeah, there you go. There you Thank are. So do you have any, well, for you, what is it with your body and your love of intense movement, of amazing, of always kind of going beyond what you can do, is always moving your body forward and forward, kind of going outside of this reality or your reality or what you're creating? What is that for you? What gift is that for you? Entonces me estás preguntando, Glena, que para mí, ¿qué es como esta búsqueda? ¿Por qué es buscar como esta intensidad y como ir como más allá, ¿no? Porque los triatlones que hago pueden durar 5, 6, 7 horas, dependiendo, ¿no? For me, it's been a very interesting awareness to realize how much my body loves movement, but it's also an excuse to receive nature in a completely different way. So I don't know what was it first, the chicken or the egg. I don't know if it was that nature was calling me and I wanted to receive the gift that it is, and then I moved, or my body loved the movement and it was like, oh, let's go out in nature because we can receive of it more. That's been a very cool thing to notice, and I can notice how much that play of energies it is a simultaneously of gifting and receiving from both of them, from my body moving and just from whatever activity I am doing out in nature. Entonces le digo que para mí ha sido muy interesante darme cuenta cómo, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, si es como el gusto por la naturaleza y recibir a la naturaleza lo que me jalaba a hacer ejercicio y estar moviéndome afuera, o si a mi cuerpo le gustaba tanto moverme y entonces simplemente recibía el regalo de la naturaleza. Pero lo que ha estado súper presente ahora es esta simultaneidad de cuando simplemente estoy afuera y estoy eligiendo recibir a la naturaleza y también a recibir a las capacidades de mi cuerpo, todo se vuelve mucho más fácil. Porque realmente es este juego de energía en donde ni mi cuerpo ni la naturaleza tienen ningún punto de vista. Y si yo no estoy juzgando a mi cuerpo de qué tan rápido lo está haciendo, qué tan lento lo está haciendo, cuán lejos está queriendo correr, cuánto menos quiere correr, y simplemente me mantengo en la pregunta, entonces se crea una actividad completamente diferente. So this last piece that I was telling them is that if since my body doesn't have a point of view and nature doesn't have a point of view, if I don't judge it, if I don't go into judgment of
how far I'm going, how fast I'm going, how slow I'm going, then it's a completely out creation of how bodies move in this reality. Because for me, it's just in those 10 seconds, just receiving that as it is, and really staying in the question of what would I like to do? Thank Would I you. like to keep going or not? So you're asking questions. You're asking ¿Estás haciendo preguntas? Sí, estoy haciendo preguntas mientras Body, do you want to keep running? Body, would you like to stop? Body, would you like to go slower? Body, would you like to go más rápido? Faster? Exacto. Exacto. Entonces haces la pregunta de, cuerpo, ¿quieres correr más rápido? Cuerpo, ¿quieres correr más lento? ¿Quieres tomar agua? ¿No quieres tomar agua? ¿Quieres hacer esto? ¿No quieres hacer esto? Sí, todo el tiempo. Cool, cool. So I have a real different point of view about bodies. I think all movement should always be available to them. That there should be no limitation in what we could do as movement. I mean, obviously flying, we're not probably going to grow wings, though if you could, I want to meet you. That would be awesome. We get airplanes. We can fly with airplanes. And a lot of people have points of views that, oh, you should sit a certain way, you should have good posture, you should walk a certain way. And my point of view has always been everything that's available should be available anytime it's required for your body to have it. So how many movements? I'm going to do an axis clearing. You can actually translate that and then I'll do the clearing. I have a clearing for you guys. Yeah, I was going to say, can we stop there? Yeah. Yes. Entonces lo que decía es que ella tiene un punto de vista completamente diferente de los cuerpos. No tendría por qué haber ninguna limitación de ninguna forma con los cuerpos. Dice, claro, a lo mejor no nos van a salir alas y ahorita, si sí te salen alas, por favor, preséntate conmigo, me gustaría conocerte. Pero mientras no tengamos alas, en realidad no tendría que haber ninguna limitación de lo que podríamos hacer y de lo que no podemos hacer con nuestro cuerpo. Entonces va a ser una pregunta, un proceso. You can go ahead and do it. Okay. So this is an access clearing for those, if anyone's on here that has doesn't know anything about access consciousness yet. So I'm going to do a clearing. You can say yes or no, and then I'm going to say this stuff, which is a bunch of acronyms that kind of allow you to perceive the energy and change it if you choose. Entonces esto lo que está a punto de decir es el enunciado aclarador de Access, y el enunciado aclarador de Access son un montón de palabras que no tienen coherencia, que no es para que tu cerebro lo entienda, pero que definitivamente va a hacer que una energía surja para que puedas hacerte consciente de esa energía, y para que lo podamos durar puedes ir a theclearingstatement.com para tener más información de esto. Yeah, I was just going to type that in, theclearingstatement.com. If someone wants to type theclearingstatement.com in, I can't multitask right now. Okay, so yes, I can. What have you decided, what movement have you decided your body could never do and you could never choose? It keeps you from receiving everything that is possible you've never imagined. Entonces, ¿qué movimiento has decidido que tu cuerpo no puede hacer que te impide recibirlo y poder crear ese movimiento? Can you say that again as well? Yeah, I'm going to add with your body and the planet. So what movements have you decided your body could never do and you could never choose that keeps you receiving everything that's possible with your body and with the planet or the world? Mm-hmm. Ok, entonces, ¿qué movimiento has decidido que tu cuerpo no puede hacer y elegir que te impide tener todo lo que es posible con tu cuerpo y con el planeta? Everything that is, you guys want to destroy and uncreate all of that. Todo lo que es, o sea, lo quieren destruir, es crear todo eso. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys, and beyonds. I'm going to say it a little differently. Make it shorter. Lo voy a decir un poquito más diferente. What have you decided you could never do with your body or choose with your body that keeps you from receiving greater than you could ever possibly imagine? That keeps you from receiving. Choosing? Receiving. From receiving. Recibir. Entonces, ¿qué has decidido que no puedes hacer o elegir con tu cuerpo que te impide recibir más allá de lo que jamás has pensado posible? Y todo lo que eso es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los medios cortos, chicos y más allá. Un poquito mejor, a little better. Times a godzillion, destroy and uncreate that. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys, and beyond. Woo! So panelists or attendees, whatever you guys are at, I know we've got a bunch of people on, which is so fun. You are welcome to type any questions you want into the chat. Or there's also a Q&A section too. I think you can type in there. So
Entonces, para todos los que son panelistas, si quieren escribir en el chat cualquier pregunta que puedan hacer, lo pueden hacer y de ahí podemos seguir conversando. So, what have you guys decided you couldn't do with your body? What movements have you decided you could never do? ¿Qué movimiento han decidido que no pueden hacer? ¿Qué es lo que han decidido que su cuerpo no puede hacer? Oh, we have a question. Tenemos una pregunta. I didn't know if I wanted to go there. I'm just going to go over. So, what would it take for my body to have ease around energies? ¿Qué tomaría para que mi cuerpo tuviera facilidad con energías? Creo que vamos a simplemente delimitarlo ahí. Mm-hmm. I don't know if I want to totally go into that. Let's just go with having, see, energies are just energies. It's how we judge them as good or bad. Las energías son energías, no son nuestros juicios lo que hace que sean buenas o malas. That creates the difficulty with the energies. Que crea la dificultad con las energías. So an infinite being, if you're an infinite being with these beautiful bodies you have, would you be the effect of any energies on the planet? Así es que si fueras realmente la energía con tu cuerpo, ¿realmente habría algo en que estarías como al efecto o serías la consecuencia de estas energías o no? How hard would you have to work to make yourself the effect of energies that you perceive? ¿Qué tanto tendrías que trabajar para hacerte el efecto realmente de las energías que estás percibiendo? So often just being aware that they're not your energies, like saying this great access question, who does it belong to? Or is it mine or someone else's or something else's, can help with that. Entonces, al hacer la pregunta de Access como tan básica de a quién le pertenece esto es algo mío, de alguien más o de algo más, puedo ayudar a que tengas más facilidad con eso. Cool. There's some other questions in Spanish. I don't know if you can see them. I think they're questions. I just typed both of the clearings that you did so people could have them. What have you decided que no puedes hacer? Ah, see, it is. All right. What else do you guys want to know? Do you have any other questions? Well, Alba, so what do you do when you can't do something? Like if you're running and your body is, or swimming, you're doing running, swimming, and biking. Yep. And your body, you perceive an energy, like your legs are tired, your knee is, talking to you, it's intense, it's painful, or something like that. What questions do you ask? What do you do to change things? Do you stop? Do you keep going? Me dice Elena que qué es lo que pasa conmigo, que si estoy corriendo, nadando o haciendo bicicleta y hay algo que está poniéndose intenso, que me está doliendo, ¿qué es lo que yo hago normalmente? Lo primero es que hago una pregunta. The first thing is I ask a question. Is this mine or someone else's? ¿Esto es mío o es de alguien más? And something that has been popping more intensely as the trainings are becoming much longer, like I need to train 3 hours or sometimes a bit more. Y más entre los entrenamientos están volviendo más largos porque estoy entrenando hasta 3 horas, a veces hasta un poquito más. I would just go pock and pod everywhere where I am aligning with people's realities about how bodies function and what should happen to my body as soon as I get to that threshold. Entonces, lo primero es que podeo todos los lugares en donde me he estado alineando, aceptando, rechazando y reaccionando a cómo tiene que funcionar mi cuerpo, cómo tiene que reaccionar mi cuerpo, ya cuando llego como a ese límite, ¿no? Porque si estoy como ya muy cansada o tendría que estar muy cansada porque ya tengo 3 horas, entonces es, ok, todo eso, me detengo y digo, ¿todo donde me está alineando con eso? No. Y lo otro es que le hago la pregunta de si requiero hacer un movimiento diferente. And the third thing is I ask if it's required for me to do a different kind of movement. If I'm running, maybe I do longer steps or shorter steps. Or if I need to stretch instead of just keep running. So that changes something. It's just, I think there's like a different space that gets created when you ask a question while you're in movement that allows you to perceive in a different way what is going on. Para mí es como que se crea un espacio cuando haces la pregunta mientras estás en movimiento y eso es lo que te permite que hagas algo diferente. Cool.
asking the questions while you're moving, do you know how different that is? Most people just would do force through that. So the difference, I mean, it's a huge, huge difference from what this reality creates with bodies. To be in the middle of the movement asking questions. And that's something that I talk to a lot of the people I worked with and a lot of the athletes, having them ask questions like, as a gymnast is doing her backflip, that in that she can be the question. She doesn't have to wait till it's done. She could actually be aware during every moment of every second of her movement with her body. Yeah, translate. Entonces decía que el simple hecho de estar en la pregunta mientras estás en movimiento ya es algo súper diferente que podemos incluir. Dice que ella cuando habla con los atletas les dice, bueno, si estás haciendo un salto mortal atrás, no tienes que esperarte hasta terminar el salto mortal atrás para hacer una pregunta. Puedes hacerlo mientras estás haciéndolo para ver qué es lo que cambia. So, now we have to go back to what I was thinking before you translated. And I know we have some questions that have come up also. Yeah. So, what Alba's talking about is creating with her body. De lo que Alba está hablando es de crear con su cuerpo. Not doing something, not expecting it to do something, but to create with it. Very no different. Hacer algo. No hacerlo, sino y ni esperar que tu cuerpo haga algo. Es un punto de vista diferente el crear con él. And creating with our body is where the magic lies. And our y body. Entonces, go ahead. Crear con nuestros cuerpos es justamente desde donde sale la magia. And our bodies are so willing to work with us greater than we can imagine when you start asking them. That's what I find with people all the time, and with me and my body, is that it's when I started asking it what it knew, what it would like to choose, how it would like to move. And while I don't run like you do, but during a run, body, do you want to keep running? Do you want to stop? Do you want to skip? Do you want to, like those things? The potency that was available with my body, the ease that was available was beyond anything I can imagine. So when we start creating with our body, there's a total different, there's just something, it's so different. Y es completamente diferente empezar a crear con tu cuerpo y no nada más diciendo lo que hacer. Hay una potencia en esto que cambia por completo. Si estás simplemente ordenándolo, no estás escuchando lo que realmente podría crear contigo. And I had to do a big summary because that was way too long. And I'm Lo siento. forgetting. Lo siento, Alba. I was excited. I know. So there was a question that I transferred from Luciana. Okay. I'm going to have to go to my thing. ¿Cómo puedo activar mi cuerpo para que quiera moverse más o que le gusten los deportes? So how can I activate my body so that I want to move more or that I like sports? Well, what if your body doesn't like sports? Did I do good stuff? Go ahead. ¿Qué tal que a tu cuerpo no le gustan los deportes? No, my body doesn't like sports. My body loves to move. It likes to dance. It likes to run. A mi cuerpo no le gustan los deportes. Le gusta moverse, le gusta bailar, le gusta correr. But sports, like you couldn't get me on a basketball court or football game. Pero meterme a una cancha de básquetbol o de fútbol, jamás. My body would fall asleep. Mi cuerpo se pondría a dormir. Watching. Quizá verlo, pero también me dormiría ahí. And like is a judgment, so I'm always open to the possibility. Y el gustar, o sea, el hecho de que si te gusta algo es un juicio. Así es que más bien siempre estoy abierta a la posibilidad. And you don't need to motivate your body, you just have to ask it. Y no necesitas motivar a tu cuerpo, solamente necesitas hacerle preguntas. So this is how I do it. I'm like, get up in the morning and I have maybe a dance class I go to, or maybe I'll go running, or maybe I'll just lay in bed and look at my phone and do work. Entonces en la mañana lo que yo hago es, le pregunto a mi cuerpo, a lo mejor me voy a una clase de baile o si salgo a correr o me quedo trabajando en la cama con mi teléfono. So body, would you like to move today? I have to ask, I don't assume it wants to, I ask it if it wants to. No asumo que si quiera moverse, simplemente le pregunto si es que quiere moverse ese día y cada día hago lo mismo. And then if it's a yes, and I'm looking for what's lighter and heavier, like, do you want to move? Yes. No.
Y simplemente estoy viendo qué es más ligero y qué es más pesado. Cuerpo, ¿te quieres mover? Sí. ¿O te quieres mover? No. And then I'll give it some options. Y le doy opciones. It's a yes. Do you want to go to a dance class? Do you want to dance at ¿Quieres home? ir quieres ir a la clase de baile o quieres bailar en casa? Do you want to go for a walk? Do you want to go for a run? ¿Quieres caminar o quieres correr? And see which one is lighter. Y ve cuál es más ligera. The thing that I always do now is I listen to what my body says. Lo que siempre hago ahora es hacer lo que mi cuerpo me está diciendo que haga. Because over the last, 14 years I've been doing this, asking my body questions since I discovered these amazing access tools. Y desde que descubrí estas herramientas de Access Consciousness desde hace 14 años, estoy haciendo estas preguntas. My Y body's estoy always utilizando correct. las herramientas. Y mi cuerpo siempre está en lo correcto. When I listen to what it would like to choose, greater things always show up for me. Cuando elijo lo que realmente va a crear más para él, siempre hay cosas más geniales, más fantásticas que se crean, que suceden. So I always, when it says yes, I'd like to move or dance, no matter what I'm feeling or think I'm feeling, I still go to the dance class. Entonces, sin importar lo que yo pienso, lo que estoy como computando, simplemente hago lo que mi cuerpo me está pidiendo. Si me dijo, ve a la clase de baile, voy a la clase de baile. And if it says it doesn't want to move, and I'm sure that we should be moving because we haven't moved in a long time, I still listen to it. Y si me dice que no se quiere mover y yo sé que desde hace mucho tiempo que no nos movemos y tendríamos que estarnos moviendo, de todas maneras elijo no moverme. And I usually have something that I have to do with my businesses. And if I'd been out running or at a dance class, I would have missed it. It's amazing how many times that's shown up. Y es fantástico cuántas veces se ha presentado esto, porque a lo mejor realmente me quedo en casa y resulta ser que hay algo de trabajo a lo que tengo que asistir o tengo que prestar atención. Y fue como, si hubiera estado corriendo o en la clase de baile, no hubiera podido estar presente para esto. Cool, does that make sense? I'm looking for, there was a question about food. I do the same thing with food. Hago lo mismo con la comida. Simplemente le pregunto. So you only ask it. I always ask it. It decides Siempre what le pregunto. it chooses. My body chooses what we eat or when we eat or if we don't eat. I don't. Mi cuerpo es quien elige si como, si no como, cuánto como y qué como. Yo no, mi cuerpo. Because it has more information. It's the one eating. Porque tiene más información, porque él es el que está comiendo. I don't eat as an infinite being. As the being doesn't eat food, doesn't require food. Yo como ser infinito no requiero comida. Mi cuerpo sí. It's my body that is the one that eats. So I always want it to be something that it chooses. It's much more pleasurable that way, much more enjoyable, much more fun. Y siempre que dejo que él elija, siempre es algo que es mucho más rico, mucho más divertido, mucho más delicioso para él. So true. Eso es tan cierto. So and true. It's amazing how many points of view do we have on food and how insane can we be about choosing what it wants. Le digo que es fantástico para mí notar cómo tenemos tantos puntos de vista acerca de la comida y qué es lo que qué tan locos podemos ser respecto a lo que se supone que le tiene que gustar o lo que se supone que no le tiene que gustar. Es como, ¿por qué no le dejamos simplemente elegir a él y ya? Have you seen any of the questions, Alba? I'm kind of someone just asked, so we don't need a schedule either, right? Alguien acaba de preguntar que si entonces no necesitamos ningún itinerario. No. I mean, obviously, if you're a class that you're going to or some activity that is scheduled, that's going to be a time that you go. But the what did they say? As a physical therapist, I learned all of these and read all the studies. You should minimum 2 to 3 times a week for 30 minutes a day, or now it's 5 times a week for 30 minutes, whatever that is. Bullshit. Y entonces dice, and she meant also to eat, but dice Glenna que obviamente si hay como una clase donde hay un itinerario, pues sí tienes que ajustarte a ese itinerario. Pero he leído todos estos estudios donde te dicen, tienes que moverte 2 o 3 veces a la semana y tienes que moverte mínimo 1 hora por día cuando lo hagas. Eso es pura mierda. Eso es irrelevante, son mentiras. Oh, you meant to eat. No, that's great. I didn't see the other part. You meant para comer. But both work. Sí, la pregunta también estaba relacionada con el tema de comer, que si no te necesitas como ningún itinerario para el tema de la comida. Yeah, I ask my body, does it want to eat? Do you do that, Alba, too? Do
body do you want to eat? Yeah, and lately it's been wanting to look like I'm 3 months pregnant, and it's fine. I know what it requires. Yeah, yes, the activities you're upping may require more stuff. You may need more foods to allow your body to create everything you're asking it to create with the asking to create with it, with the activity. Yeah, So yeah, first exactly. ask body, do you want to eat? And then if it says yes, then it's what do you want to eat? I go to my refrigerator, open it up. Do you want to eat anything in here? And it'll go yes, or it'll kind of go forward for a yes if it's something, and it'll go backwards if there's nothing. And then it'll go to my cupboard, and then I'll say, is there anything in my city? Should we go to a restaurant? Dice que está padrísimo porque cuando hace la pregunta para ver, oye, cuerpo, ¿quieres comer sí o no? Entonces se para enfrente del refrigerador, abre la puerta, le pregunta, ¿quieres comer algo de aquí? Si se va para enfrente quiere decir que sí, si se va para atrás quiere decir que no. Si es que no, entonces se va a la cena. Cuerpo, ¿quieres comer algo de lo que está aquí? Para adelante es que sí, para atrás es que no. Entonces, si recibe también un no, es ok, cuerpo, hay algo que esté en la ciudad que podamos comer. Es como, ¿quieres salir a comer? ¿Quieres ir a un restaurante a comer sí o no? Oh, there's a great, and should we ask how much? ¿Cuánto más? Y cuanto más, si le preguntamos también, ¿cuánto más quieres comer? ¿O nos terminamos todo? Esa es la pregunta. So finish all of it. No, never finish all of it unless it's asking to finish all of it. Nunca te comas todo lo que hay en el plato a menos de que te esté pidiendo que te comas todo lo que hay en el plato. That is one of the most difficult things I found in the years of working with people, is that they were told to eat everything on their plate. Esa es una de las cosas más difíciles que me he encontrado con las personas con las que trabajo, que a todo mundo nos está diciendo que tenemos que acabarnos todo lo que está servido en el plato. It is an implant or a choice, or it's been put onto you that so intensely in so many families that it's possible, it's very difficult to change. But if you can make that choice, then you can have a different possibility. Sí, es impresionante cuánto nos proyectan y todo el tiempo nos están diciendo que te tienes que acabar todo cuando en realidad no es así, es simplemente preguntar, cuerpo, ¿realmente quieres comerte todo o no te quieres comer todo? It's actually just a crazy point of view. Es un punto de vista simplemente loco. So everything has been projected on you that you have to eat everything and finish everything on your plate. Would you be willing to destroy and uncreate that point of view? Así es que todo lo que ha sido proyectado en ti de que tienes que comerte todo lo que está en el plato, quisieras destruir y descrearlo. Right, around good and bad, POC, all nine shorts, boys and beyonds. Often can be more intense in cultures or if you grew up poverty, or that had, cultures that had a lot of poverty in their past, like Irish people like me, or probably in Mexico, I would guess. Yeah. Entonces dice que también es más difícil cuando a lo mejor creciste en pobreza o algo como alguna cultura en donde, por ejemplo, los irlandeses, en donde hubo hambruna, o a lo mejor I'm thinking also about the Childs of War, like World War II and all of those, las personas que crecieron durante la Segunda Guerra Mundial, hay como esta energía de te tienes que comer todo lo que está en el plato. Yeah, it's a point of view of lacking. Es un punto de vista de la escasez. It also can be that it's an insult to the cook. Like in Italy, it's very common. Claro, y también es como un insulto para el cocinero si no te comes todo, ¿no? In Mexico, usually the mama is the one that gets offended and they manipulate the shit out of you so you eat it. Y también las mamás, por lo menos en México, es súper común que sean las que manipulan de hoy estoy cocinando todo el día para ti, no te lo estás comiendo todo, eres un ingrato. Te manipulan para que te lo comas todo. So you want to, when you're eating, this is a Zoom about eating, Alba, not about moving. But I guess eating is moving. Sí, dice que este es un Zoom más bien acerca de la comida y no tanto de movimiento, aunque supongo que el comer implica también movimiento, por lo menos de la mandíbula. So when you eat the food, you want every bite to be yummy, and when it stops tasting good, often after 3 or 4 bites, that's when your body's done. And that's when you can ask, do you want any more?
Entonces dice que muchas veces la comida, a lo mejor después de 2 o 3 probaditas o sí, porciones de lo que estás comiendo, deja de tener este gusto tan rico. Y entonces ahí es cuando tienes que preguntarle a tu cuerpo, ¿realmente quieres comer más o no quieres comer más? En cuanto hay el cambio de sabor de algo que estás comiendo, es cuando es importante hacerle la pregunta al cuerpo. And someone is also asking here, Glenna, how do I know when it's my body versus my mind what it wants to eat? Like I block myself and I don't know when it's anxiety or gula. One of the 7 sins, the one that you cannot stop eating and Gluttony. you just eat. Gluttony. 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 Yeah. Yeah. Good question. That requires you to be totally brutally honest with yourself. Entonces la pregunta de Giovanna es, ¿cuánto es que mi cuerpo, mi mente, la que quiere comer, como que me bloqueo y no sé cuándo es ansiedad o gula? Y dice, Glenna, que es muy importante el ser brutalmente honesta contigo y que te obliga a estar completamente presente contigo. Which is a muscle you start to build. You'll get better the more you ask. Lo cual es un músculo que vas fortaleciendo y va a ser mucho más fácil para ti de percibirlo cuando le hagas preguntas. We are all very, very good at overriding our body with our mind. Todos somos, You know that one. sí. Sí, todos somos buenísimos en simplemente tirar a la basura nuestra mente. Bueno, lo que sabemos y ponemos encima lo que nuestra mente nos está diciendo. So eating food that our body wasn't necessarily choosing has not killed us, because you're all on this Zoom with me. Entonces, el elegir comida que tu cuerpo no quería, obviamente no es mortal, si no, no estarías presente en este Zoom con nosotros. So it's okay to not be correct when you start this. It's okay. Así es que está bien que no estés en lo correcto cuando empiezas con estas prácticas. Realmente está bien. You'll ask a question, you'll get a no or a yes, you'll override your body, and it'll become more clear. Oh, that didn't taste good. Or, oh my God, that tasted more amazing than anything I've ever put in my mouth. Oh my God. You'll start to get clarity when you ask. Start asking first. Choose. Entonces, primero haz preguntas y elige, porque si tú haces la pregunta, cuerpo, ¿quieres esto o no quieres esto? Y tu cuerpo no quería, pero te lo terminas metiendo a la boca, te das cuenta que no te sabe tan rico y es como, la siguiente vez va a ser mucho más evidente la información que te está dando tu cuerpo. Ya vas a saber con mayor facilidad cuándo es que no quiere y cuándo es que sí quiere algo. And then pregunta verdad, like ask truth. Truth before you ask the question helps. Y incluir la palabra verdad antes de que hagas la pregunta va a ayudarte mucho. ¿Verdad? ¿Quieres esto? ¿Verdad? ¿No quieres esto? That will allow you to, it will be harder to lie to yourself if you have truth, if you say truth. Va a ser más difícil que te mientas a ti misma si no incluyes esta palabra de verdad antes de que hagas la pregunta. We just had another question. A lot of time I cook something I want to eat, and by the time I finish cooking, my body is already full. Dice que hay otra pregunta y dice, muchas veces estoy comiendo algo que quiero comer y para cuando ya termino de prepararlo, mi cuerpo ya está lleno y ya no me lo como. Yes, because you received all of the energies of the food, all the smells and the flavors, and you might have been tasting it. That may have been all your body required. Y sí, esto pasa porque quizá mientras tú estabas preparándolo, ya estabas recibiendo la energía de todos los ingredientes y a lo mejor simplemente estabas checando, estabas probando para ver si estaba bien de sal o lo que fuera y eso era todo lo que tu cuerpo necesitaba, no necesitaba más. That happened to me so many times. Me too. Eso me pasó So then muchas you can veces. ask, body, do you want to eat some of this? Do you want to eat it later? Entonces después le puedes preguntar, cuerpo, ¿quieres comer algo de esto o quieres comer esto después? Does somebody else want to eat it? ¿Alguien más se lo quería comer? Or does it want to be thrown away? ¿O quiere que simplemente lo tiremos a la basura? Oh, that's a good one. Mexicans are going to have so many points of view about what you're at telling me to throw that away. Sí. Le digo que eso va a tener muchas reacciones los mexicanos de ¿cómo? ¿Me estás diciendo que después de que preparé todo esto lo tengo que tirar a la basura? ¿Qué? But this will be, I'm going to explain this, and this will kind of be the last thing because we're going to just go 45 minutes. But let me see if I can explain this. So it's food
that you would put in your mouth, your body doesn't like, it would go through your digestive system, your body would have to fight and work really hard to digest it, and then you'd go to the bathroom. Entonces dice, sí, es algo que si te comes y tu cuerpo no quiere, entonces tu cuerpo va a luchar por entrarlo, por ingerirlo, por digerirlo, y simplemente vas a terminar yendo al baño. You get no benefit if your body didn't want it, except that it has to work hard to get rid of it. No hay ningún beneficio realmente de esto porque tu cuerpo tiene que trabajar muy duro para poder procesarlo. Porque no lo quería. What's easier? ¿Qué es más fácil? Eating Tirarlo it, a la basura, pooping, comerlo y simplemente ir a cagar, o picking it up and throwing it into the garbage can. Levantarlo y tirarlo. Or you can give it to someone else, o lo puedes regalar a alguien más. You could. Podrías hacer eso también. But it's not the point of view that you can waste food. Is that light? Is that true for you? Can you actually waste food? Pero entonces realmente el punto de vista de que puedes desperdiciar comida, ¿realmente es tu punto de vista? ¿Eso es ligero para ti? I've never seen it. I've never asked that question because I almost never throw out food now anyway. Well, before, tons of it. I mean, you can ask the food, where do you want to go? Sometimes food goes back to the earth. Throw me out. Wow. Y sí, le puedes preguntar también a la comida, ¿a dónde quieres ir? A veces te va a decir, sí, simplemente tírame otra vez y me regreso a la tierra y ya. I mean, if an apple fell off a tree and was rotten, would you be upset? Es decir, si hay una manzana que se cae del árbol porque ya está madura y nadie la recoge, se pudre, ¿estarías molesto por eso? No. Where does it go? It's ¿A not. dónde se va? It goes back to where it came from. Va de regreso a donde vino. So ask your food. Así es que pregúntenle a su comida, sí. This is why it's so difficult for people to not eat everything on the plate, because of these points of views that it's wasting it. Claro, por eso es tan difícil. Por eso es tan difícil para las personas no acabarse lo que está en la comida, porque van al punto de vista de que lo están desperdiciando. What if it's destroying your body to eat it? And it's a ¿Qué tal que sí, qué tal que es una gentileza con tu cuerpo el no comerlo y simplemente tirarlo? Eso es lo que va a crear más. There is a lot of food on this planet. Hay mucha comida en este planeta. Totally. The planet is abundant. There will be more food tomorrow. El planeta es abundante. Va a haber más comida mañana. Totally. Cool. Any other last questions? ¿Alguna última pregunta? Someone asked, my back is really sore from a long time ago. I learned by medical exams that my body's spine has some spaces that are rectified. Do you have some clarity about what decisions can be behind that? Tom dice que su espalda le duele desde hace un tiempo, se hizo varios exámenes médicos y las cervicales tienen algunos espacios que están rectificados, que si tiene alguna claridad de qué decisiones puede haber detrás de ello. Yes, a lot. I don't know if we have time to go into all of that. One thing you can ask is what have you put behind you? What have you put back behind you that you don't want to receive or don't want to hear? Entonces, esta es una pregunta muy larga, no vamos a poder ver como absolutamente todos los detalles, pero la primera pregunta es, ¿qué es lo que has puesto detrás de ti que no quieres recibir? Everything we've decided is pain in our body is actually information that your body's giving you. And often, if you can get the information, the pain can change or go away. Entonces, muchas veces el dolor que tenemos es información que si estamos dispuestos a recibirlo, nos va a permitir cambiarlo o va a hacer que se vaya. After a long time, like she's describing, that point of view, like the information it was giving you and you just find it as pain over a long time, there can be physical changes in the body that may take a time to heal, or you may need to go to some other practitioner to change, or maybe a 3-day body class. Entonces dice que si es algo que ha estado pasando desde hace mucho tiempo, quizá hay algunas cuestiones físicas que tengas que atender, de ir a algún tipo de doctor o algo, o incluso asistir a una clase de 3 días de cuerpo. Puede asistir a cambiarlo. I talk about this extensively in the body classes, in the energetic manual therapy and the 3-day body class. This is a huge conversation that is in most classes about pain.
Claro. Dice que claro que en la clase de 3 días de cuerpo es algo de lo que hablamos extensamente acerca del dolor y todo lo que impacta en esto. Alba, do you have, if people want to know what you have coming up, where would they find you? What's the easiest way to find your classes and stuff like that? Thank you. Me dice Glena que si quieren saber más información de mis clases, donde pueden encontrarlo, pueden encontrar en Facebook. Tengo un fundamento pronto en Cancún, en la última semana de marzo, en un lugar paradisíaco y hermoso. Y van a haber muchas clases en diferentes países. Voy a Ecuador, voy a Chile, voy a estar en Monterrey, así es que pueden encontrarme en Facebook tal cual como Alba Molteni. They can just find me up in Facebook because I'm going all over. Yes. So, and I've got some classes all over Mexico and South America coming up, and San Francisco. Yes. So you can go to accessconsciousness.com/Dr. Glenna Rice to find my schedule the quickest way. And someone asked about EMT quickly. Yeah, I have a class coming up in Guadalajara in May, and then the 3-day body class in Mexico City, Ciudad in April. Entonces, para ver el calendario de Glenna Rice es www.accessconsciousness.com/Dr. Glenna Rice, y ahí pueden ver todo su itinerario. En México va a estar primero en abril, 5, 6 y 7 de abril, con 3 días de cuerpo, y después estará en Guadalajara dando la clase de EMT en mayo, que también es una delicia. And I'm coming to Argentina. Y también va a estar en Argentina. In July. En julio. I'm so excited. Please don't think that you're coming to Mexico in July in Argentina. It's going to be cold. I heard, muy frío. Muy frío en Argentina en esa época, así que vete bien forrada para que no haya problema. So EMT is energetic manual therapy. It's a manual therapy with all the access tools. So you're working with your hands, targeting the body's fascial system with all the tools of access that I have been using with my bodywork practice for years. So it's giving you a way to start working on bodies differently than just energetically. Entonces, terapia manual energética es una clase que vamos a estar dando, va a estar dando en mayo, y utilizas muchísimo las manos para crear cambios, principalmente en la fascia. Es una manera diferente de trabajar porque realmente estás utilizando tus manos para crear estos cambios y no solamente la energía de las cosas. Y es deliciosa esta clase. Deliciosa. Yes, Alba's been to a few of them. Yes. Yeah. Yeah, and love them. Okay, good. Wonderful, you guys. Thank you for coming on. Muchas gracias para todos. This was fun. We should do it again and talk about movement. Yes. We are going to talk about it more on the 28th of February, where I'm going to have a bar swap. Entonces aprovecho para decirles, va a haber un intercambio de barras que voy a estar organizando aquí en Ciudad de México el 28 de febrero, y también vamos a tener a Glena como invitada y vamos a retomar el tema acerca del movimiento del cuerpo. Si están interesados en apartar su lugar, sí son cupos limitados, son 20 personas máximo, escríbanme, con muchísimo gusto les doy los detalles. Very cool. Okay, thanks for coming on, and we'll talk soon. Thank you so much, Glena, for your time. We're so happy that we're going to have you all over the world with these classes. So am I. Me too. Yeah, exactly. Yay! My Spanish must get better. It is getting already better. Just practice. Duolingo every day. Exacto. Adios. Chao.